السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى ونور الوجود بوروز أفضل مولود وأعظم مولود برز لهذا الوجود، الحبيب الحامد المحمود محمد، محمود في الأرض ومحمود في السماء. فكما اجتمعنا وإياكم في هذا اليوم، يوم ميلاد النبي محمد، فرحة بالنبي محمد، تعظيما للنبي محمد، نسأله يا رب يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع النبي محمد، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan seluruh manusia dengan wujudnya pemilik makom tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyinari seluruh jagat raya dengan munculnya kelahiran manusia teragung, kekasih teragung yang selalu memuji kepada Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji di bumi maupun dipuji di langit, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada pagi hari ini kita berkumpul di hari yang bertepatan dengan hari kelahiran beliau. Kita berkumpul di sini sebagai ungkapan kegembiraan atas wujudnya beliau. Untuk mengagungkan beliau, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan kita bersama beliau ada di surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi yang lain, as-siddiqin, asy-syuhada, was-shalihin, dalam keadaan aman, tenang, tanpa rasa takut dan sedih sama sekali. فالفرح بالنبي محمد من أعظم العبادات المقربات لله رب البريات. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورحمة الله للوجود هو الحامد المحمود، شاهد قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة لأهل الأرض، رحمة لأهل السماء، فإنه الواسط لنا في نيل ما رمنا وفي دفع ما خفنا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن في هذا الزمن كثر فيه الفتن، فما الأمان وإلى أين المهرب؟ الأمان بذكر سيد الآمنين. إذا اجتمعنا للصلاة على النبي محمد وقرأنا شمائل النبي محمد، محبة للنبي محمد، تعظيما للنبي محمد، فإن من ذلك المكان تصعد رائحة طيبة إلى السماء تشمها الملائكة فيقولون: هذه رائحة طيبة صعدت من مكان يصلى فيه على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الملائكة تشتم رائحة طيبة من مجالس الصلاة على النبي محمد، فأكثروا من الصلاة على النبي محمد تسعدوا في الدنيا والآخرة. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة علي تنفي الفقر. ما تكون لك حاجة لأحد أبدا يرتفع عنك الفقر. من هذا الذي أكثر من الصلاة على النبي محمد؟ فأكثر الرزق من حيث لا تحتسب. ببركة الصلاة على النبي محمد تتزكى الأرواح وتصح الأشباح ببركة الصلاة على النبي محمد. فبالصلاة على النبي محمد خير كثير وأجر وفير من المولى القدير سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا وإياكم للإكثار من الصلاة على النبي محمد في هذا الشهر وفي كل الشهور محبة للنبي محمد. فقد قال صلى الله عليه وسلم:
من صلى علي في يوم 3 مرات محبة لي شوقا لي غفر الله له ذنوبه. إن كان قائما غفر له قبل أن يقعد، وإن كان قاعدا غفر الله له قبل أن يقوم. لكن خلي قلبك متعلق، لا تصلي على سبيل العادة، صلي على سبيل العبادة حتى تحوز الزيادة من سيدي من قام بالعبادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ibadah yang teragung yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperintahkan langsung oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya hendaknya mereka berbahagia, bergembira. Itu semua lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berbahagia atas rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Tidak lain adalah Al-Hamidul Mahmud, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil firman Allah yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmah." Tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat. Beliau rahmat untuk penduduk bumi maupun penduduk langit. Nabi Muhammad adalah perantara kita di dalam menggapai semua yang kita inginkan dan menghindarkan apa yang kita khawatirkan. Zaman sekarang ini zaman fitnah, banyak kekacauan, keributan, penyimpangan. Bagaimana caranya kita aman, tidak sampai terjerumus ke dalam fitan? Kita harus lari kemana? Tidak lain, kita harus lari pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara bagaimana? Sering-sering menyebut nama beliau yang merupakan Sayyidul Aminin, pemimpin orang-orang yang aman. Seperti acara yang kita adakan pada pagi hari ini, kita berkumpul untuk banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW, menceritakan syama'il beliau, hal-hal yang berkaitan dengan fisik maupun akhlak beliau, sebagai ungkapan rasa cinta dan ta'zim kepada beliau. Majelis seperti ini, majelis yang di situ disebut Nabi Muhammad SAW, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu akan memunculkan aroma yang sangat harum, tembus ke langit dan tercium oleh malaikat. Malaikat menikmati ketika ada majelis sholawat, aroma wanginya itu tembus sampai ke langit dan dinikmati oleh malaikat, sehingga malaikat kepingin ikut nimbrung, ikut gabung, sehingga tempat itu, dari tempat tersebut akan datang keamanan kepada masyarakat sekitar. Karena itu perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Di antara manfaat dan faedahnya sholawat adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "As-salatu alayya tanfil faqr." Sholawat kepadaku itu bisa menghilangkan kefakiran. Jadi kalau Anda mengeluh sulitnya ekonomi, perbanyak sholawat pada baginda Rasulullah SAW. Akan datang rizki pada Anda dengan sangat deras dari jalur yang tidak pernah terpikirkan oleh Anda. Tenang, perbanyak sholawat pada Rasulullah SAW. Barokahnya sholawat juga akan membersihkan jiwa kita, hati kita, dan juga membuat badan kita sehat. Ditambah lagi pahala besar dan kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW di bulan ini secara khusus dan sepanjang tahun. Beliau tadi kemudian juga menyebutkan hadis, barang siapa yang bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak banyak, cukup 3 kali. Setiap hari 3 kali, tapi niatnya ditata. Niatnya bukan niat yang macam-macam. Solawat 3 kali, niatnya sebagai ungkapan kerinduan pada baginda Rasulullah SAW, sebagai ungkapan cinta untuk Nabi Muhammad SAW. 3 kali saja sehari, setiap hari, maka semua
dosa-dosa Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda baca sholawat 3 kali ini ketika berdiri, sebelum Anda duduk dosa Anda sudah habis. Kalau Anda dalam keadaan duduk bacanya, sebelum Anda bangkit sudah dihapus dosa-dosa Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan juga kata beliau, kalau baca sholawat sebagai ibadah, bukan hanya sekedar melakukan rutinitas karena setiap hari sholawat akhirnya dibaca nggak ada rasanya, begitu enggak. Rasakan bahwa sholawat itu adalah ibadah yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu Anda akan dapat manfaat lebih dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدواء لمن أراد الدواء والشفاء لمن أراد الشفاء. وكم من إنسان مريض قد أعيا الأطباء عن دواء مرضه، فما معه أعظم وسيلة للشفاء الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قد وقع لرجل لا زال على قيد الحياة في هذا الزمان، وكان يصلي كل ليلة على النبي محمد 1000 مرة، فلما مرض ذهب إلى المشفى فإذا هو بعد التحليل والأشعة وجد عنده هي من المرض الخبيث، فلما أخبر بذلك رجع إلى بيته مهموما مغموما، فلما كان في الليل قرأ ورده من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال قبل منامي يا رب اللهم أرني فضل الصلاة على حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فوقت السحر رأى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول له ما بك؟ فقالوا أصابني هذا المرض، فنظر إليه ومسح عليه فبرئ من حينه، فلما كان الصباح ذهب إلى ذلك الطبيب ليتراجع هل شيء من المرض، هل هذه رؤيتي صادقة؟ طبعا رؤية النبي محمد صادقة، كما قال النبي محمد إن الشيطان لا يتمثل بي، لا ما يتمثل بي الشيطان. فعمل الأشعة ولم يجد ذلك المرض أو ذلك الورم الذي قد رآه في الأشعة والتحاليل الماضية، فقال من عالجك؟ أي طبيب ذهبت إليه؟ فقال له الدواء من طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، فإن الصلاة الطبية ما قرأها مؤمن محبا مشتاقا معظما للنبي محمد 100 مرة على أي علة كانت في بدنه في رأسه في عينه إلا وشفاه الله. فهو صلى الله عليه وسلم طب القلوب وطب الأرواح، طب الظاهر وطب الباطن، وهي اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم، ما قرئت على مريض 100 مرة إلا شفاه الله سبحانه وتعالى. هذا الدواء الذي جاءنا وهب إلينا من نسيم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين أجمعين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Di antara manfaatnya sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bisa menjadi obat dan penyembuh untuk penyakit apapun, seganas apapun, walaupun menurut dokter tidak ada obatnya. Penyakit apapun. Ini wasilah terbesar untuk kesembuhan segala penyakit. Beliau menceritakan kisah ini yang mengalami masih hidup sekarang. Jadi bukan cerita dari zaman dulu. Kadang sebagian orang itu kalau dicerita zaman dulu, pikiran itu langsung gatel, iku biyen. Kadang begitu. Ini enggak. Beliau ngasih contoh orangnya sekarang masih hidup. Ini ada orang sering merasa nyeri pada tubuhnya, sakit yang sangat hebat, sangat kuat.
Akhirnya dia pergi. Orang ini setiap hari punya rutin wirid baca sholawat pada baginda Rasulullah SAW 1000 kali. Setiap harinya sholawat 1000 kali. Kemudian sakit parah itu. Dia pergi ke rumah sakit, dicek lab, kemudian difoto, CT scan. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kata dokter dia mengalami penyakit yang sangat keras dan ganas dan tidak ada obatnya. Secara medis belum ada obatnya. Akhirnya orang ini pulang dalam keadaan sedih, sumpek. Tapi malamnya dia sebelum tidur, sebagaimana kebiasaan perharinya, dia selalu membaca sholawat 1000 kali. Sebelum tidur dia baca, kebiasaannya itu sholawat 1000 kali. Kemudian setelah selesai baca sholawat 1000 kali, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT seraya mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku keistimewaan sholawat pada kekasihmu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tidur. Sebelum subuh di waktu sahar, dia melihat baginda Rasulullah SAW. Orangnya sekarang masih ada. Dia melihat baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kamu kok sedih? Dia menjawab, ini dalam mimpi. Dia menjawab, ya Rasulullah, saya sakit keras, ganas. Kata dokter nggak ada obatnya. Kemudian mana yang sakit? Ditunjukkan oleh Rasulullah, kemudian dipandang dan dielus, diraba, disentuh oleh Rasulullah SAW. Seketika itu, ketika dia bangun, rasa nyeri yang biasanya sangat hebat, yang sering dia rasakan, bangun tidur langsung nggak ada nyerinya. Periksanya kemarin malam langsung mimpi Rasulullah SAW, barokah sholawat 1000 kali setiap hari. Paginya dia ingin memastikan apakah mimpinya tadi itu benar ataukah tidak. Yang jelas kalau mimpi Rasulullah SAW itu pasti benar, karena setan tidak bisa menjelma sebagai Rasulullah SAW. Paginya dia ingin memastikan, pergi ke dokter yang sama untuk memastikan apakah hasil labnya masih tetap, hasil foto CT scan-nya masih tetap. Pergi dia, datang ke dokter, dokternya gode-gode, geleng-geleng kepala. Kamu berobat ke siapa? Baru kemarin periksa, sekarang sudah hilang. Kamu berobat ke siapa? Dia mengatakan, saya berobat kepada dokternya para dokter, baginda Nabi Muhammad SAW. Dokter jiwa, dokter raga, dokter zahir maupun dokter batin. Karena itu kalau ada yang sakit atau keluarganya yang sakit atau siapapun yang sakit kepingin dikasih kesembuhan, perbanyak sholawat pada baginda Rasulullah SAW. Khususnya menggunakan segot sholawat tibil qulub 100 kali. Sakit apapun, di area kepala, mata, tangan, kaki, di dada, dimanapun, manapun yang sakit, baik untuk orang itu sendiri, dibaca untuk diri sendiri, ataupun untuk orang lain, keluarganya atau siapa yang sakit ingin sembuh, bacakan sholawat tibil qulub 100 kali. Tapi ketika baca yang serius, yang penuh adab, disertai rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW, pasti akan sembuh 100 kali. Sholawat tibil qulubnya dari beliau, sekotnya seperti ini, ada tambahannya. Jadi dari beliau sekotnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ruhil arwahi wa sirri baqaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bacakan 100 kali, penyakit apapun, seganas apapun, walaupun kata dokter tidak ada obatnya, akan sembuh kalau dibacakan sholawat itu sebanyak 10 kali. Semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita dan semua orang-orang yang sakit dari kalangan muslimin. Di biladil Islam ihtifal bimilad sayyidil anam di kulli biladil Islam. في البكرة كما تجتمعون في هذه البكرة يجتمعون كذلك في تريم في بكرة يوم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرحة بالنبي محمد لأن
من يفرح باجتماع للصلاة على النبي محمد ويكثر من الصلاة على النبي محمد، هذا دليل على أنه من أهل السنة والجماعة. والذي يكره ذلك الاجتماع أو لا يحب الاجتماع لمجلس الصلاة على النبي محمد، دليل أنه ليس من أهل السنة والجماعة بل من أهل البدعة والضلالة. هكذا بتعرف من هم أهل السنة والجماعة في زمان كثرت فيه الفتن، في زمان كثر فيه من يتكلم في الدين بغير علم، فإنه لا يكثر من الصلاة على النبي محمد إلا رجل أراد الله سعادته في الدنيا والآخرة، إلا امرأة أراد الله سعادتها في الدنيا والآخرة. هذه عبادة ما يوفق لها شقي، هذه عبادة ما يوفق لها إلا سعيد. فالله يجعلنا وإياكم من السعداء بالنبي محمد، الفرحاء بالنبي محمد. فإنه قد كان رجل في مثل هذا اليوم، في مثل يوم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجمع الإخوان والأصحاب ويطعمهم الطعام. فسألت، وكان له رجل جاره الرجل كافر، تقول لزوجة الكافر لزوجها الكافر: ما بال هذا الرجل يحتفل في مثل هذا اليوم وينفق المال الكثير ويطعم الطعام؟ فقال: يزعم أن نبيه ولد في مثل هذا اليوم، فهو يفعل ذلك تعظيما وفرحة به. فناما ليلتهما، أي ذلك الرجل الكافر وزوجته الكافرة. فرأت زوجة الكافر في الليل، رأت رجل جميل النعت، جميل الصورة، جليل النعت، عليه مهابة ووقار، وخلفه أصحابه يمشون خلفه كأنه القمر بين النجوم الزهر صلى الله عليه وآله وسلم. فوجدت: من هذا؟ سألت أحدهم: من هذا الذي يمشي؟ من هذا ذو الهيبة والوقار والعظمة والجمال؟ فقال: أما عرفتي؟ هذا لا. قال: هذا رسول الله محمد. فقال: أو يكلمني إذا كلمته؟ قال: نعم. فقالت: يا رسول الله. فقال النبي محمد: لبيك. فقالت: كيف تجيبني بالتلبية وأنا لست على الإسلام؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أجبت نداءك إلا وقد علمت أن الله قد هداك إلى الإسلام. فقالت: امدد يديك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاستيقظت آخر الليل فرحة بإسلامها، وعزمت عزما جيدا أنها إذا أصبحت تنفق مالا كثير وتعمل ضيافة عظيمة للنبي محمد فرحة بإسلامها. فلما أصبحت الصباح وجدت زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همة عظيمة، فتعجبت: ماذا تصنع؟ فقال: لا أصنع الوليمة. قال: ليش؟ قال لها: من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة، فإنني قد رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ونطقت بشهادتين بين يديه، وأخبرني وقال لي أن زوجتك قد أسلمت قبلك. هذا رجل يصنع مولد ويقرأ مولد ويجمع الأصحاب والإخوان الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما المولد إلا قراءة سيرة النبي محمد. إيش هو المولد؟ حصة في قراءة سيرة النبي محمد، في معراجه، في رضاعه، في شمائله، في مدحه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المولد. الرحمة نزلت على مجلس المولد، مجلس الصلاة، وانتشرت لمن حواليه من الجيران، حتى الجيران انتفعوا. كان ذلك الجار الكافر شقي من أهل النار مخلد في النيران، فأصبح الصباح وهو سعيد مخلد في الجنان ببركة تلك الرحمة التي نزلت على مجلس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فسعد الحاضرون وصعد من بجوارهم. فإنك إذا حضرت مجلس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنية صادقة ما تقوم إلا وقد غفر الله ذنبك وحولك الله
من الشقاء إلى السعادة ومن المعصية إلى الطاعة. وإن كنت محسنا زدت في الإحسان، فالله يزيدنا إحسانا ويزيدنا اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di pagi seperti ini, pagi 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, di seluruh negara-negara umat Islam pasti mengadakan perayaan seperti ini. Seperti yang kita lakukan pagi ini, di Tarim juga dilakukan. Pada pagi hari tanggal 12, masyarakat Tarim biasanya berkumpul mengadakan acara seperti ini, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai ungkapan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang senang atas kelahiran Nabi dan suka memperbanyak sholawat kepada Nabi, pastikan itu tanda paling kuat bahwa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya, orang yang tidak senang dengan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, tidak senang memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW, pastikan orang tersebut bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaman sekarang kita sulit membedakan mana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Di medsos semuanya ngomong. Semuanya ngomong, ada yang pakai ilmu, ada yang nggak pakai ilmu. Jadi kita membedakan mana yang benar, mana yang tidak itu kadang-kadang repot. Cara paling gampang, dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau enggak, lihat apakah dia senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau iya, berarti dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah dia senang memperbanyak sholawat pada Rasulullah SAW? Kalau iya, berarti dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laki ataupun perempuan yang memperbanyak sholawat pada Nabi, itu berarti orang tersebut, laki atau perempuan itu dikehendaki oleh Allah untuk beruntung di dunia maupun akhirat. Sholawat ini ibadah istimewa, tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang calon penghuni neraka, orang-orang celaka, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Mungkin tidak suka, mungkin ada aja yang menyibukkan dia sehingga gak sempat sholawat. Jadi gak akan bisa, orang celaka tidak akan bisa memperbanyak salawat pada Rasulullah SAW. Hanya orang beruntung yang bisa memperbanyak salawat pada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menceritakan ada sebuah kisah dulu itu. Ya di pagi hari seperti ini, pagi hari 12 Rabiul Awal, itu ada satu orang bikin acara maulid besar-besaran di rumahnya, ngundang orang banyak, menyiapkan makanan-makanan yang banyak untuk menghormati hadirin, mengadakan acara maulid peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia punya tetangga kafir, suami istri kafir tetangganya ini. Nah si istri yang kafir ini bertanya pada suaminya, "Mas, tetangga kita ini ada apa? Kok bikin acara gede, ngundang orang banyak, menyiapkan makanan yang begitu banyak? Emangnya bikin acara apa?" Suaminya menjawab, "Oh itu tetangga kita itu dia seorang muslim. Dia meyakini bahwa nabinya dulu lahir di tanggal yang sama seperti hari ini. Jadi dia mengadakan acara selamatan, perayaan hari kelahiran nabinya." Kemudian suami istri yang sama-sama kafir ini malamnya tidur. Setelah acara peringatan maulid pagi hari di rumah tetangganya itu, malamnya tidur suami istri ini. Ketika istrinya tidur, si istri ini mimpi melihat seorang laki-laki yang tampan, rupawan. Belum pernah dia melihat orang laki-laki setampan itu. Dan penuh dengan wibawa. Diikuti oleh para sahabatnya, oleh teman-temannya yang sangat banyak. Bagaikan rembulan bulan purnama yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Dalam mimpinya ini si perempuan ini nanya kepada salah satu orang yang dia lihat dalam mimpinya, "Itu siapa orang yang terlihat istimewa itu? Yang wajahnya paling bersinar, yang paling tampan rupawan, yang begitu berwibawa. Dia itu siapa?" Dialog ini dalam mimpi. Kemudian dijawab, "Kamu tidak kenal dia?" "Tidak, saya nggak kenal." Akhirnya dijawab, "Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Si perempuan tadi kemudian bertanya lagi, "Kira-kira kalau saya mau berbicara dengan beliau, apakah beliau berkenan?" Tadi orang yang ditanya tadi menjawab, "Tentu, pasti." Akhirnya si perempuan tadi memanggil,
wahai Rasulullah. Jawaban Rasulullah, labbaiki. Mungkin dalam bahasa Jawa itu seperti dalem, kak dintoh. Jawaban yang begitu sopan. Si perempuan tadi heran, wahai Rasulullah, kenapa Anda menjawab panggilanku dengan jawaban yang begitu sopan? Padahal aku bukan pengikut agamamu, aku tidak beriman kepadamu. Rasulullah menjawab, tidaklah aku menjawab dengan jawaban yang seperti itu, yang santun seperti itu, kecuali aku sudah tahu bahwa Allah berkenan memberikan hidayah kepada kamu. Sini, aku tuntun untuk membaca 2 kalimat syahadat. Akhirnya perempuan kafir tadi itu langsung dituntun oleh Rasulullah SAW untuk membaca 2 kalimat syahadat. Masuk Islam dituntun oleh Rasulullah SAW. Barokah apa? Barokah tetangganya bikin acara maulid. Nular ke tetangganya yang kafir. Dia setelah mimpi terbangun, perasaannya sangat bahagia. Kemudian dia berencana, besok pokoknya saya mau bikin acara selamatan, bikin walimah untuk nyelameti masuk Islamnya saya, dituntun langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian tidur lagi dia. Paginya ketika bangun, dia kaget. Suaminya itu penuh semangat, telah mempersiapkan makanan dalam jumlah banyak. Kemudian kayak mau bikin acara gede begitu. Istrinya heran, Mas, sampean mau bikin acara? Kok menyiapkan makanan begitu banyak? Iya. Acara apa? Acara nyelameti hari kelahiran orang yang tadi malam membimbing kamu masuk Islam. Istrinya kaget, dari mana sampean tahu? Saya mimpinya semalam belum sempat cerita. Dari mana sampean tahu? Iya, karena setelah menuntun kamu masuk Islam, beliau juga menemui aku dalam tidurku dan juga membimbing aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suami istri kafir masuk Islam dituntun langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Barokah tetangganya yang muslim bikin acara maulid. Nah, kalau kita ini orang kafir saja dapat manfaatnya maulid, tidak hadir padahal ini. Apalagi kalau kita mau hadir acara maulid, tapi dengan syarat kata beliau, niatnya yang benar. Kalau hadir maulid itu niatnya sebagai ungkapan rasa bahagia dan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Anda akan diberi apapun yang Anda inginkan. Anda pulang, dosa-dosa Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulid ini pada dasarnya adalah apa? Semuanya hal-hal yang indah. Isinya adalah memuji, puji-pujian untuk baginda Rasulullah SAW. Cerita tentang bagaimana Rasulullah ketika dilahirkan, cerita Isra Mi'raj, dan cerita-cerita tentang kehidupan Rasulullah SAW. Jadi sama seperti pelajaran sirah, pelajaran sejarah baginda Rasulullah SAW. Beliau kemudian menekankan sekali lagi bahwa kalau kita hadir maulid niatnya yang benar. Nah, kalau begitu maka orang yang banyak dosa pulang akan diampuni oleh Allah SWT. Orang yang mestinya celaka, calon penghuni neraka akan dirubah oleh Allah menjadi penghuni surga. Orang yang aslinya suka maksiat akan dirubah pulang senang melakukan taat. Kalau asalnya sudah baik akan bertambah baik. Fariyadul Jawnah الصلاة على النبي محمد. مجالس الصلاة على النبي محمد هي رياض من رياض الجنة. فإذا حضرت المولد، فإذا سمعت باسم النبي محمد أو وصف النبي محمد فصل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال لسيدتنا عائشة عندما دخل عليها وهي تخيط ثوبا فلما سقطت الإبرة من يدها وانطفأ السراج ففتح الباب صلى الله عليه وسلم وأضاءت له الحجرة من نور وجهه كأن الشمس قد أشرقت في حجرتها في ظلمة الليل. فالتقطت الإبرة من نور وجهه صلى الله عليه وسلم فتعجبت من هذا النور العظيم الذي أشرق في حجرتها. فلما رأت التعجب في وجهها قال يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك؟ قال البخيل. قالت يا رسول الله ومن البخيل؟ قال من إذا سمع باسمي لم يصلي علي صلوا على النبي محمد. فقد ورد وعيد شديد سواء حتى في الجمعة عندما يخطب الخطيب في الجمعة ينبغي السكوت،
إلا إذا ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. سنة رفع الصوت بالصلاة على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. واليوم تجد نحضر مولد، الواحد يسمع باسم النبي في مولد ولا يصلي على النبي محمد. اللهم صل وسلم كيف عليه. نحن حضرنا لماذا؟ حتى تتصل أرواحنا بروح النبي محمد، فنخرج وقد امتلأنا محبة بالنبي محمد، فإنها قربة من أعظم القرب. ما هي؟ الصلاة على النبي محمد. كثير مننا من يشتكي كثرة الديون وقاعد يلعب بالجوال ولا يتكلم كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. ليش ما تشغل لسانك بالصلاة على النبي محمد وعليك دين؟ الهم أخرجه في الصلاة على النبي محمد، بيجعل لك الله فرجا ومخرجا. لهذا لما قال سيدنا أبي النبي محمد يكثر من الصلاة عليك، إيش قالوا؟ إذن يغفر ذنبك ويفرج همك ويكشف غمك، وفي رواية ويقضى دينك. يقضى دين. أحد كان من التجار وكان من الأخيار مما يكرم الفقراء والأيتام والمساكين، فارتكبته الديون، فجاء صحاب الدين إليه فلم يجدوا عنده، فقدموا أمره إلى القاضي، فهدد بأن يسجن، فقال أمهلوني الليلة أرتب بناتي، عنده بنات وزوجة، وأرجع غدا وأستعد لدخول السجن. فلما ذهب إلى بيته رأته زوجته ترتب أموره وأوراقه وثيابه، فقالت هل أنت مسافر؟ قال لا، غدا أدخل السجن. قالت عجيب، ليش؟ فقال لها أصحاب الديون قد شكوني إلى القاضي. فلما جاء بينهم قالت له زوجته الصالحة إلى أين؟ قال لها إلى النوم. فقالت لها قم بنا، فاعتكفت هي وبناتها وزوجها على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم طول الليل، حتى كان وقت السحر أخذت ذلك الزوج سنة من النوم، فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول اذهب إلى الأمير فلان وقل له يقول لك رسول الله اقضي ديني. عجيب، اقضي ديني. قال يا رسول الله ما بيصدقني هذا الأمير. قالوا علامة أنه كل الليلة يصلي علي 300 مرة لا يعلم تلك الصلاة أحد حتى زوجته، والبارح قد نسي ورده من الصلاة علي، فأخبره أن الله قد قبلها منه وقد كتبت له تلك الصلاة لأنه تركها نسيانا واشتغالا لا عمدا. فلما أصبح الصباح ذهب لذلك الأمير، فقالوا كل يوم واحد بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قالوا بعلامة هذه الصلاة. فبكى ذلك الرجل وقال رسول الله يقرئك السلام ويقول لك اقضي ديني. فبكى ذلك الرجل وعلم بهذه العلامة التي ما يعلم بها إلا الله، فأحضر له 1000 دينار، فقالوا هذه لأنك جبت لي سلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى 1000 ثاني، قال هذا لقضاء دينك. ثم أعطاه 1000 ثالث وقال هذه فرحة لأنني علمت أن صلاتي على النبي مقبولة بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقضى دينه وكان 1000 دينار، واستعاد تجارته ب2000 دينار، فكان ليكرم الفقراء ويكرم الأيتام محبة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لأجله تكرم الأيتام والفقراء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Majlis yang di situ dibacakan salawat pada baginda Rasulullah SAW itu tidak lain adalah salah satu dari kebun surga. Tapi ada yang harus diperhatikan, kalau hadir majlis salawat, setiap mendengar Nabi Muhammad SAW, nama beliau atau apapun yang berkaitan dengan beliau, angkat suara, baca salawat secara bergemuruh itu pada baginda Rasulullah SAW. Karena ada ancaman keras bagi orang yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW tapi tidak bersolawat. Dalam hadis beliau bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling medit, cerek, kikir adalah orang yang ketika aku disebut namaku atau apapun yang berkaitan denganku disebut tapi tidak bersolawat padaku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikisahkan dari Sayyidah Aisyah, pernah beliau suatu ketika itu jahit baju,
Kemudian lampu cempluk yang ada di rumah beliau itu habis minyaknya mati, padam. Jarumnya jatuh, gelap, rumahnya gelap di malam hari. Sayyidah Aisyah meraba-raba nyari jarum nggak ketemu-ketemu. Tiba-tiba Rasulullah datang membuka pintu. Terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Rumah Sayyidah Aisyah yang asalnya gelap di tengah malam seolah-olah kemasukan matahari karena pancaran sinar dari wajah indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah merasa terheran, seterang ini wajah beliau. Rasulullah mengetahui rasa keheranan yang ada pada diri Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, sungguh celaka orang yang nanti di hari kiamat tidak bisa memandang wajah indahku Rasulullah SAW." Sayyidah Aisyah merasa heran, siapa ya Rasulullah yang tidak bisa memandang wajah Anda nanti di hari kiamat? Rasul menjawab, dia adalah orang yang paling kikir. Siapa yang paling kikir wahai Rasulullah? Orang yang paling kikir adalah orang yang ketika aku disebut dia tidak mau bersalawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di hari Jumat ketika khutbah, kita semua tahu, bahkan sebelum khutbah pasti diingatkan, kalau khutbah agar tenang, diam, semuanya menyimak. Jangan ada yang berisik, jangan ada yang bicara. Itu aturan khutbah. Jangan ada yang berbicara. Kecuali ketika khutbah, kecuali kalau khotibnya menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka sak masjid mestinya angkat suara bareng-bareng baca sholawat. Itu yang ditarim seperti itu. Jadi setiap khotib itu menyebut nama Nabi Muhammad, sak masjid ketika khutbah bareng-bareng baca sholawat dengan suara yang keras. Kita heran, kata beliau, di negeri kita ini kadang-kadang majelis maulid berapa kali nama Nabi Muhammad disebut tapi tidak terdengar bacaan sholawat, semuanya diem kayak mengheningkan cipta. Enggak, bukan seperti itu adab. Kemudian juga di zaman ini banyak orang itu mengeluhkan kefakiran, ekonomi sulit, pajak naik, itu. Jadi banyak orang mengeluh urusan ekonomi, itu kanker kantong kering. Itu. Kata beliau, wis melarat penggawean yang gedabrus saya, ngobrol sesuatu yang nggak ada manfaati, berjam-jam kadang-kadang, atau main HP. Mestinya sibukkan lisan kita untuk memperbanyak sholawat pada Rasulullah SAW. Pastikan rizki Anda akan lancar dari jalur yang gak disangka-sangka. Jangan hanya mengeluh, mengadu, teriak-teriak, ekonomi susah. Sibukkan lisan kita dengan sholawat, dijamin rizki Anda akan lancar. Sebagaimana kabar gembira yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay ini sahabat yang memperbanyak salat pada Nabi. Setelah Nabi mengetahui bahwa beliau memperbanyak salawat, dikasih 4 kabar gembira. Wahai Ubay, kalau kamu memperbanyak salawat seperti itu, pastikan 4 hal ini untuk kamu. 1, dosa-dosamu semuanya diampuni oleh Allah SWT. Yang kedua, semua kegelisahan kamu, kesedihan kamu, ham maupun gham, kesedihan atas masa lalu atau akan masa depan, semuanya akan dihilangkan oleh Allah SWT. Dan yang keempat, sebagian riwayat menambahkan, utang-utang kamu akan segera lunas semuanya dari jalur yang tidak disangka-sangka. Kemudian beliau menceritakan, dulu itu ada seorang kaya raya dan orangnya ini baik, suka sedekah, membantu orang fakir, anak yatim. Tapi kemudian dia itu mengalami masalah ekonomi, banyak utang, ditagih sana sini nggak mampu bayar. Akhirnya dilaporkan ke pihak yang berwajib dan dia diancam, kalau kamu tidak melunasi utang, ya di penjara. Lah orang yang banyak utang tadi nggak bisa melunasi, pamitan dulu. Saya minta izin, jangan di penjara sekarang. Besok saya akan datang. Saya izin dulu pulang. Karena di rumah saya punya anak istri. Saya urus dulu urusan mereka. Saya janji besok balik ke sini. Saya besok akan kembali ke sini. Saya akan menyerahkan diri untuk di penjara. Akhirnya diizinkan pulang ke rumah. Dia menyiapkan pakaian, kemudian pamit ke anak istrinya. Istrinya heran, memangnya kamu mau kemana? Mau pergi jauh? Enggak, aku mau ke penjara. Loh kok bisa? Iya, aku ditagih utang, banyak orang yang nagih utang padaku, banyak sekali nggak bisa bayar. Dilaporkan, akhirnya aku mau di penjara. Istrinya ini istri solehah. Nah, begini istri solehah, selalu memberikan solusi. Itu, duduk ngerweti. Itu. Jadi memberikan solusi kepada suami. Nah, jadi apa?
istrinya ini, kenapa kamu seperti putus asa seperti itu? Ayo, kan besok kamu janjinya besok balik ke penjara. Ini kan masih ada waktu semalam. Ayo bareng-bareng, aku, kamu sama anak-anak semuanya nggak tidur sudah, melean. Ngapain? Semuanya memperbanyak sholawat pada baginda Rasulullah SAW. Akhirnya dilakukan, ini istri solihah. Nah, itu. Akhirnya menjelang subuh di waktu sahar, si suami tadi itu ketiduran. Di dalam tidur itu bertemu Rasulullah SAW. Barokai sholawat bareng-bareng. Akhirnya dalam mimpi itu dia dikasih tahu oleh Rasulullah, kamu tidak usah bingung dengan utang. Datang saja ke pejabat fulan, itu ada pejabat baik, namanya fulan. Datang ke situ, bilang satu, aku kirim salam kepada dia. Rasulullah kirim salam pada pejabat yang baik tadi. Kedua, sampaikan pada dia, aku memerintahkan dia untuk melunasi utang-utang kamu. Kemudian dalam mimpi itu dia, ya Rasulullah, kalau saya ngomong menyampaikan begitu saja, ya nggak bakalan dipercaya, dianggap ngaku-ngaku nanti. Tenang, kata Rasulullah, ada bukti. Buktinya dia pasti percaya pada kamu nanti. Sampaikan juga, yang ketiga ini yang akan jadi bukti nanti bahwa kamu tidak ngarang, bukan ngaku-ngaku. Yang ketiga ini sampaikan pada dia bahwa aku mengetahui kalau dia setiap malam sebelum tidur istiqomah baca sholawat 300 kali yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan istrinya nggak tahu. Sholawat 300 kali setiap malam sebelum tidur yang tidak diketahui oleh siapapun, walaupun oleh orang terdekat. Sampaikan pada dia, aku mengetahui itu. Dan sampaikan juga pada dia, semalam dia lupa nggak sholawat, ketiduran belum sempat sholawat. Bilang ke dia, walaupun semalam lupa nggak baca sholawat, pahalanya tetap dicatat, diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Dia meninggalkannya bukan karena teledor, karena lupa. Paginya langsung bangun, menemui pejabat tadi, menyampaikan, saya dapat titipan untuk Anda dari baginda Rasulullah SAW. Pertama, beliau mengucapkan salam untuk Anda. Kedua, beliau memerintahkan untuk Anda melunasi hutang-hutang saya sebanyak 1000 dinar. Lumayan 1000 dinar. 1 dinar 4 gram lebih emas, kali 1000 silahkan, itu gede. Kemudian pejabat tadi, apa buktinya kamu ngomong seperti itu? Iya, Rasulullah juga memberikan bukti untuk Anda agar Anda percaya, yaitu tadi itu, Anda punya rutin sholawat 300 sebelum tidur. Bahkan istri Anda tidak tahu, nggak ada yang tahu, tapi Rasulullah mengetahui. Dan semalam kata Rasulullah, Anda lupa nggak baca, tapi karena lupa tetap diterima oleh Rasulullah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pejabat tadi langsung seketika nangis dan bukan memberikan 1000 dinar, dikasih 3000. Kata pejabat tadi, ini 1000 dinar balasan karena kamu telah menyampaikan salam dari baginda Rasulullah SAW. Ini 1000 yang kedua untuk ngelunasi utang-utang kamu. Ini 1000 yang ketiga hadiah karena kamu telah memberikan kabar gembira kepadaku dari Rasulullah SAW bahwa sholawatku diterima. Nah, begitu. Jadi jangan mengeluh, perbanyak sholawat pada baginda Rasulullah SAW. الله يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا يا رب العالمين، ولا يصرفنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة يا رب العالمين. تعود علينا وعليكم هذه الأعياد بالرضا والإمداد فوق ما له نعتاد مرات وكرات في خيرات ومسرات، ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات، وأن الله يطيل عمره في طاعة الله ورضاه، ويجعلنا وإياكم للمقتدين بحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha ma'ad insyaallah ta'ala min al-aminin. Allahumma ahina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واصل بها عيوبنا واصل بها قلوبنا واصل بها قوالبنا واصل بها اولادنا واصل بها احبابنا واصل بها احوالنا بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه.